Biraz kenara geç. Evet, değerli izleyicilerimiz, Mısır'daki tutuklanan kardeşlerimiz için toplanmış bulunmaktayız. Gösterimize devam ediyoruz. По-моему, се за braću i da izađu iz zatvora. Ekipa da pusti braću iz zatvora. Sve vjernike. Sve ljude imaju pravo. Svaki čovjek ima pravo na vjeroispovijest. Sloboda. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. El-İmam vel-Mehdi ve sellime teslimen. Dur abi. Şimdi biz Mısır elçiliği önünde biraz az vaktimiz olduğu için fazla şey yapamadık. Yine de Mısır'daki kardeşlerimizin sesini duymaya çalışıyoruz. Mısır'daki kardeşlerimiz 14 AROPL üyesi, 14 Ahmedi Barış ve Nur Dini üyesi yaklaşık bir senedir, yani dün itibariyle bir seneleri doldu. Bir senedir onlar haksız yere tutulmaktalar sırf inançlarından dolayı. İnancın suç olmadığını söylemeye çalışıyoruz. İnanç suç değildir. صلوا على محمد المعلم. والمهدي وسلم تسليما. صلوا على محمد المعلم. صلوا على محمد المعلم. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed eleyna vel mehdi ve sellim teslima. Evet, hep birlikte inşallah yorumlarda da haykıralım. İnanç suç değildir. صلوا على محمد المعلم. صلوا على محمد المعلم.
Peki sarılmak var gelsin. İnşallah siz de bizimle beraber haykırın. İnanç suç değildir. Ve Mısır'daki kardeşlerimizin özgür kalması için sesimizi, onların sesini duyurun lütfen. Hiç kimse inançlarından dolayı suçlanamaz. İnanç suç değildir. Her insanın inanç özgürlüğü vardır. Yayını gruplarda da paylaşabilir misiniz? Bizim kardeşler. Allah razı olsun her birinizden. Think twice. This is from God. Think twice. Freedom. Freedom of belief is choice. Hocam bu saat. Biz daha hazırlık yapıyoruz da. Lebbeyk ya basadım. Lebbeyk ya basadım. Lebbeyk ya basadık. Lebbeyk ya basadık. Lebbeyk ya basadık. السلام عليكم جميعا. بعد أن ذهبنا إلى السفارة المصرية في صربيا بلغراد لم يوافقوا إلا أن يعطونا 10 دقائق للتعبير عن موقفنا بشأن إخوتنا المسجونين في مصر والذين يدعون للتعذيب وظروف سيئة في المعاملة. فمن موقع آخر سنقدم رسالتنا وكلمتنا وإن لم يوافقوا. أيها المواطنون الكرام، أيها الأخوة والأخوات، نقف هنا اليوم بسلام ولكن بحزم. هذا التجمع اليوم هو جزء من نداء دولي لحقوق الإنسان جاء بعد بيان التحرك العاجل الذي أصدرته منظمة العفو الدولي أمنستي انترناشونال، والذي أعرب عن طلب بالغ بشأن اعتقال ومعاملة 14 عضو من أتباع ديانة دين السلام والنور الأحمدي في مصر. واستجابة لهذا النداء نحن نجتمع اليوم في العديد من البلدان لضم الاجتماع لرفع صوتنا سلميا من أجل حرية المعتقلين بسبب معتقداتهم الدينية. واليوم نحن هنا في صربيا في بيوغراد ننضم إلى هذا النداء العالمي من أجل العدالة والحرية. وفقا لتقارير منظمة حقوق الإنسان فقد تعرض هؤلاء الأشخاص لاعتقالات تعسفية واختفاء قسري وانتهاكات خطيرة أثناء احتجازهم. وقد دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى الانتباه إلى هذه القضية والضغط من أجل حماية حقوقهم الإنسانية الأساسية. نقف هنا لأننا نؤمن بالعدالة ونؤمن بكرامة الإنسان ونؤمن بحق كل إنسان في أن يؤمن أو لا يؤمن دون خوف من السجن أو التعذيب أو الاضطهاد. لقد تجمعنا اليوم بسبب القلق العميق على مصير أتباع وأعضاء ديانة دين السلام والنور الأحمدي المحتجزين في مصر فقط بسبب معتقداتهم الدينية. وهؤلاء أسماءهم: فادي النحاس، محمود الشرنوبي، حسين التيناوي، عمر محمد، محمود معاذ، سيد غالي، حمدي عبد الله، عثمان عثمان، علي الحضري، علي شحاتة، محمد عبد الرحيم، حازم عبد المعتمد، محمد ديب، محمد عبد الحميد. هؤلاء ليسوا أرقاما، هؤلاء بشر، هؤلاء أبناء وأخوة وآباء. وبحسب عائلاتهم ومنظمات الحقوق الدولية للإنسان فقد تعرض بعض هؤلاء للاختفاء القسري والاحتجاز المطول دون محاكمة ومنع الوصول إلى المحامين وظروف سجن قاسية وتعذيب شديد. هذا يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي بما في ذلك حق حرية الدين والحق في محاكمة عادلة والحظر المطلق للتعذيب. هؤلاء الأشخاص لم يتهموا بالعنف ولم يتهموا بالإرهاب، لقد اتهموا بسبب معتقداتهم، بسبب توزيع منشورات سلمية إلى الدعوة إلى دينهم. نحن نتعرض للاضطهاد في العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة، يتم وصفنا بالهرطقة لأننا نؤمن فقط بأن النبي محمد صلوات الله عليه قد ترك وصية ليلة وفاته فيها 12 إمامة و12 مهدية. بسبب هذا المعتقد نواجه الاتهامات والسجن والقمع من الذين يدعون اتباع النبي يبذلون ما نؤمن أنه وصيته الأخيرة. أليس هذا غريبا؟ أصبحت الدعوة إلى محمد وآل محمد وحقهم أمرا ممنوع. نحن فقط نطالب بما منحه الله لنا وبما يضمنه لنا حق الإنسان. حرية الفكر والضمير والدين هي أساس كل مجتمع عادل، هي أيضا مكفولة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي تحمي كرامة كل إنسان، أيضا موجودة في الدستور في قانون مصر. واليوم نطالب بوضوحه بشكل علني بما يلي: الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين بسبب معتقداتهم الدينية، السماح لهم بالوصول الكامل إلى محامين يختارونهم لأنفسهم، توفير رعاية طبية عاجلة مناسبة لهم، إجراء تحقيق مستقل ومحايد وشفاف في مزاعم التعذيب والاختفاء القسري، وقف ملاحقة هؤلاء الأفراد بسبب التعبير السلمي عن معتقداتهم الدينية. رسالتنا واضحة ومطلبنا هو العدالة. أود أن أؤكد أن هذا ليس صوت مجتمعنا فقط
تم ذكر دين السلام والنور الأحمدي مؤخرا بشكل خاص من قبل اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، وخلال ذلك البيان العلني أشار المفوض الدكتور ستيفن شنايد إلى وجود إجراءات قضائية غير عادلة واحتجاز طويل دون محاكمة وحرمان من الطعام ونقص في الرعاية الطبية ومعاملة مهينة وحرمان من الحق بمحاكمة عادلة. وأكد أن هذه ليست حادثة معزولة بل جزء من نمط أوسع من القمع ضد الأقليات الدينية. كيف يمكن ممارسة ضغط دولي لتحسين معاملات المعتقلين وتعزيز الحرية الدينية لجميع الأقليات؟ هذا يعني أن المجتمع الدولي يراقب الوضع وأن العالم يرى ويسمع، ونحن اليوم نقف هنا لنضم صوتنا إلى هذا الصوت. نحن لا نسعى إلى الصراع، لا نسعى إلى زعزعة الاستقرار، لا نسعى إلى الامتيازات، بل نطالب بحقوق الإنسان الأساسية. نحن نقف دفاعا عن المبادئ وعن الكرامة وعن الإنسان، فاليوم هم الضحايا وغالبا أي شخص آخر. نحن ندعو السلطات المصرية إلى إظهار التزامها بالعدالة الإنسانية والالتزامات الدولية والتزامها بدستورها، وندعو السفارة إلى نقل هذه الرسالة للجهات المختصة. حرية الدين ليست تهديدا لاي احد، وما يعلمنا اياه معلمنا وقائدنا وابونا ابا الصادق عليه السلام ان الانسانيه قبل الدين. نامل ان ياتي اليوم الذي يعود فيه هؤلاء الرجال الى عائلاتهم دون خوف ودون معاناه. وشكرا لكل من حضر اليوم ليرفع صوته سلميا من اجل اولئك الذين يستطيعون فعل ذلك الان. والسلام عليكم جميعا. لبيك يا ابا الصادق. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد الائمه والمهدي وسلم تسليما. Freedom! Humanity before religion. Humanity before Religion. Humanity before religion. Humanity before religion. We release our brothers from prison of Egypt. Kod stari duševa imaju pravo. Nema se ne piše randova. Freedom! Freedom to all prisoners of faith and belief. Religion is not the crime. Religion is not the crime. The embassy of the Egyptians, they didn't give us 10 minutes just to free our brothers. These people is not the criminal. What is happened for humanity? The law is above humanity today. What this law is based on people and not based on another people. We need freedom for our brothers in any way. We need freedom for our brothers in any way. Freedom for our brothers. Stand freedom. Stand together for our brothers. Freedom for our brothers. Freedom for our brothers. Freedom for our brothers. Mučim se ja. Today, we stand here peacefully but firmly. Today's gathering is a part of an international human rights appeal that followed the urgent action statement issued by Amnesty International, which has expressed serious concern regarding the arrest and treatment of 14 members of the Ahmadi religion of peace and light in Egypt. In response to this appeal, members of the Ahmadi religion of peace and light and people of goodwill are gathering today in front of Egyptian embassies around the world in many countries and cities to peacefully raise their voice for the freedom of those detained just because of their faith. Today, here in Serbia, we join this global call for justice and freedom. According to reports from human rights organizations, these individuals have been subjected to arbitrary arrest and forced disappearances and serious abuse while in detention. Amnesty International has called on the international community to pay attention to this case and to apply pressure in order to protect their fundamental human rights. We stand here because we believe in justice. We believe in human dignity. We believe in the right of every human being to believe or not to believe without fear of imprisonment, torture, or persecution. We have gathered because of deep concern for the fate of the followers and members of the Ahmadi religion of peace and light who are currently detained in Egypt simply because of their religious beliefs. Today, we speak their names. Fadi al-Nahas, Mahmoud al-Sharnabi, Hussein al-Tanawi,
Omar Muhammad, Mahmoud Muaz, Al-Sayyid Ghali, Hamdi Abdullah, Uthman, Ali Al-Haydari, Ali Shahata, Muhammad Abdul Rahim, Hazim Abdul Mutammid, Muhammad Al-Deeb, Muhammad Abdul Hamid. These are not just numbers. These are people, sons, brothers, and fathers. According to their families and international human rights organizations, some of them have been subjected to enforced disappearance, prolonged detention without trial, denial of access to lawyers, harsh prison conditions, and serious torture. These represent a grave violation of international law, including the right to freedom of religion, the right of fair trial, and the absolute prohibition of torture. These men are not accused of violence. They are accused just because of their beliefs, for peacefully distributing leaflets and preaching their faith. We are persecuted in many Muslim-majority countries. We are labeled as heretics because we believe that Prophet Muhammad, peace be upon him, and his family left a testament on the night of his death, a testament that names 12 Imams and 12 Mahdis. Because of this belief, we face accusation, imprisonment, and repression. Those who claim to follow the Prophet Muhammad, peace be upon him and his family, fight against what we believe to be his final will. Calling people to Muhammad and the family of Muhammad and to their rightful authority has become forbidden. We do not call for conflict and we do not call for division. We simply demand what has been guaranteed to us by God and guaranteed to us as human beings. Freedom of thoughts and religion is the foundation of every just society. It is also guaranteed by the Universal Declaration of Human Rights and International Convention that protect the dignity of every human being. Today, we clearly and publicly demand the immediate and unconditional release of all those detained simply because of their faith. Full and unrestricted access to lawyers of their choice. Immediate and adequate medical care. An independent, impartial, and transparent investigation into allegations of torture and enforced disappearances. An end to the persecution of individuals for peacefully expressing their religious belief. Our message is clear, our demand is justice, and I want to emphasize that this is not only the voice of our community and the religion, the Ahmadi religion of peace and light, but rather our religion was recently specifically mentioned by the United States Commissions of International Religious Freedom. During that public statement, Commissioner Dr. Stephen Shank highlighted irregular judicial procedures, prolonged detention without trial, denial of food, a lack of medical care, degrading treatment, and denial of the right to a fair trial. He emphasized that this is not an isolated incident, but a part of broader pattern of repression against religious minorities. He publicly asked, how can international pressure be applied to improve the treatment of detainees and advance religious freedom for all minorities? This is a powerful signal. It means that the international community is watching, that the world sees and hears. Today, we stand here to join that voice. We do not seek conflict, we do not seek destabilization, we do not seek privileges. We seek basic human rights. We stand in defense of principles that protect all of us. Because today is them, tomorrow it could be anyone. We call on the authorities of the Egyptian authorities to demonstrate commitment to justice, humanity, and international obligations. We call on the embassy to convey this message to the relevant institutions.
Freedom of religion is not a threat to the state. Without what our leader and our father teach us is humanity before religion. Humanity before religion. Humanity before religion. Humanity before religion. So we hope for the day when these men will be reunited with their families without fear, without persecution, and without suffering. Thank you to everyone who came today to peacefully raise their voice for those who are currently not have anyone. Peace be with you all. Lebeyk ya basadık. 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 Brother. Muhammed. Türkçe bir doğaçlama. Doğaçlama bir Türkçe sen de bir açıklama yap. Sırpça da okusun. Muhammed Sırpça da okuyabilir. Sırpça bilmek. Serbiya. Language. Biraz yakına gel. Lebeyk ya basadık. 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 8 ve 14 Mart 2025 tarihleri arasında Mısır yetkilileri yalnızca din veya inanç özgürlüğü haklarını barışık bir şekilde kullandıkları için Ahmedi Barış ve Nur dininin en az 4 üyesini keyfi olarak tutukladı. Zorla kaybetme dönemlerinin ardından yetkililer dini azınlığın 3 üyesini Hüseyin Muhammed El-Tenavi, Ömer Mahmut Abdülmecid ve Hazem Said Abdülmimadi'yi Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığına çıkardı. Savcılar yasa ve anayasaya aykırı olarak kurulmuş bir gruba katılmak, suçlamaları ile ilgili soruşturmalar devam ederken tutukluklarını emretti. Ve kendi seçtikleri bir avukata erişimlerini engelledi. Mısır yetkilileri keyfi olarak gözaltına alınan tüm Ahmedi mensubu inançlı insanları derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmalı ve devlet tarafından onaylanmayan dini inançları benimsemeyen dini azınlıkların hedef alınmasına son verilmelidir. Sadece din veya inanç özgürlüğü haklarını kullandıkları için gözaltına alınan Ahmedi Barış ve Nur dini mensuplarının devam eden keyfi gözaltlarından duyduğumuz büyük endişeyi dile getirmek için burada toplanmış bulunuyoruz. 11 Mart 2025'te sivil polis memurları Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine kayıtlı 2 Suriyeli sığınmacı olan Ahmet Muhammed El-Tenavi ve kardeşi Hüseyin Muhammed El-Tenavi'yi Gizre vilayetindeki 6 Ekim şehrindeki evlerinde tutuklama emri göstermeden tutukladı. Bir aile üyesinin ifadesine göre Ahmet Muhammed El-Tenavi 9 Nisan'da yasa dışı olarak Suriye'ye sınır dışı edilmeden önce 28 gün 6 Ekim 1. Polis Karakolu'nda tecrit altında tutuldu. 10 Mart'ta ise güvenlik güçleri Kahire'deki evine düzenlenen şiddetli bir baskının ardından Ahmedi cemaatinin bir diğer üyesi Ömer Mahmut Abdülmecid'i tutukladı. Bir akrabası polis memurlarının aynı gün kaçan ve aynı dini azınlığın bir üyesi olan Ömer Mahmut Abdülmecid'in kayınbiraderleri Hazam Said Abdülmemid de tutuklamak için evi tekrar aradığını söyledi. Ancak ailesinin ifadesine göre 3 gün sonra 13 Mart'ta Şakiye Valiliğindeki Ramazan şehrinin 10. bölgesinde tutuklandı. Güvenlik güçleri daha sonra Hüseyin Muhammed El-Tenavi, Ömer Mahmut Abdülmecid ve Hazam Said Abdülmemed'i 29 ila 34 gün arasında değişen sürelerle zorla kaybettirdikten sonra savcıya teslim etti. Aileleri 25 Mart'ta savcılığa şikayette bulunarak nerede olduklarını sordu. Ancak henüz bir yanıt alınamadı. 10 ve 13 Nisan 2025 tarihlerinde yetkililer Ömer Mahmut Abdülmecid, Hazam Said Abdülmemed ve Hüseyin Muhammed El-Tenavi'yi kendi seçtikleri bir avukata erişimlerine izin vermeden Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığında sorguya çektirdi. Savcılar onları bir dini azınlığın diğer 10 üyesini
yasaya ve anayasaya aykırı olarak kurulan bir gruba katılmak suçlamasıyla soruşturuldu. Hepsi soruşturma sürecinde gözaltında tutulmakta olup şu anda 10. Ramazan hapishanesinde bulunmaktadırlar. Hüseyin Muhammed Eltenabi, Ömer Mahmut Abdülmecit, Hazem Said Abdülmehmet ve din veya inanç özgürlüğü haklarını kullandıkları için keyfi olarak gözaltına alınan diğer tüm Ahmedi dini azınlık mensuplarını derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını, 3 kişinin zorla ortadan kaybolması ile ilgili soruşturma başlatılmasını ve Ahmedi inananları sırf inançlarını barışçıl bir şekilde yaşadıkları için başlatılan bu haksız yargılamanın 1. yıl dönümünde durdurulmasını istiyoruz. Kardeşlerimiz için özgürlük. Kardeşlerimiz için özgürlük. Kardeşlerimiz için özgürlük. İnanç suç değildir. İnanç suç değildir. İnanç suç değildir. İnanç suç değildir. Lebbeyk ya besadık. Lebbeyk ya basadık. Lebbeyk ya basadık. Lebbeyk ya basadık. İnanç suç değildir. İnanç suç değildir. Kardeşlerimiz için özgürlük. Freedom to all believers. Freedom. Tamam. Tamam.